मैंने दि रिडल मास्टर SGP-2 आम जी में डिस्कसन करवा। तो SGP-2 देखो SGP-1 मुझे ऑलरेडी डिस्कसन कर देछि। SGP-2 देखो रीड पैराग्राफ 3 to 7 साइलेंटली। पैराग्राफ 3 ରୁ 7 पर्यंत धीरे स्थिर भाव में पढ़। साइलेंट नाउन साइलेंट एडजेक्टिव साइलेंस SILENC साइलेंस है नाउन साइलेंटली एडवर्ब। रीड साइलेंटली भार्ब जोड़ा लगे एडवर्ब रीड सहित लगी तेणुक एडवर्ब रीड की मॉडिफाई कर एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो माने फॉलो माने अनुसरण करा माने ताकू नहीं जो क्वेश्चन सब कराई तार आंसर दियो। देला वन इवनिंग गोटे संध्यार दिन संध्यार व्हेन बुधवादाम केम आउट ऑफ हिज रूम जिते बेले बुधवादाम ता रूम रू बाहरी आसला कम आउट माने बाहरी आसवा। ही फाउंड मीन्स बुधवादाम फाउंड बुधवादाम देखा पाइले द चिल्ड्रेन वेटिंग टू हियर हिज स्टोरीज पिला माने ता गप शुणापी कि स्टोरीज हियर स्टोरीज मीन्स रिडल्स चिल्ड्रेन आर वेटिंग टू हियर रिडल्स फ्रॉम बुधवादाम ता माने when Buddha came out of his room he wanted to know तुम्बसेबरे wanted to know से जानिबा को पाइले that the children were waiting to hear his stories ता गप सुनिया पे पिला माने अपेक्षा करछन्ती। one of them माने one of the children पिला मान को मध्यरु जणे shouted shout माने चित्कार करिया बड पाटरे SHOUT तार पास्ट टेंस इज shouted कौन ग्रैंडफादर टुडे यू टेल अस ए स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ। ग्रैंडफादर आज तुम लाइफ रो गोटे स्टोरी आमको कहब कहले ता माने पिला माने प्रीवियस पैराग्राफ SGP-1 आम देखते बुधवादाम इज गुड एट टेकिंग calling riddles, talking riddles or giving answer to riddles. But in this paragraph we will hear stories from Buddhadam, not riddles. तो ये SGP रो कौन सुनिया ना स्टोरी सुनिया पिला माने डायरेक्ट स्पीच भी मु इनडायरेक्ट स्पीच वर्तमान करछि देखो दिछि डायरेक्ट स्पीच जान लो कि डायरेक्ट स्पीच रो कोटेशन मार्क भीतर जोड़ा था डायरेक्ट स्पीच ता माने से निजे सेटा कहिछि। इनडायरेक्ट स्पीच तामान ताको आम मॉडिफाई करिक आम निज भाषा लिखा से इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन आंसर कला बेले सब बेले इनडायरेक्ट स्पीच रो आंसर करबा पई ट्राई करिवो कहीं सब क्वेश्चन आंसर इनडायरेक्ट स्पीच रो ही लिखा जिवो डायरेक्ट स्पीच रो नुहे। ता माने वन ऑफ द चिल्ड्रेन बुद्धदाम को कौन कले संबोधन कले ग्रैंडपा बोली called grandpa to Buddhadam and told to tell them a story from his life that day. Today टा कौन है that day। तापरे पैराग्राफ 4 देखो grandfather tell us how you cheated the money lender। grandfather तुम्हें किपरि मनी लेंडर को ठकी देल से विषय कह। मनी लेंडर माने लैंड माने धार देबा LEND एटा कौन LOEND भार लैंड माने धार देबा जे लैंड बा धार दिए ता कौन कहते लेंडर LEND जे लैंड बा धार दिए सेला लेंडर ता माने हमरो बुद्धवादाम गोटे मनी लेंडर को ठकी दिले तो पिला माने कहले कि से मनी लेंडर को तुम्हें किपरि ठकी दिलो से विषय हम कह। ता माने द चिल्ड्रेन शाउटेड एंड called his grandpa to Buddhadam and told him to tell them how he had cheated the money lender। ता माने पास्ट सिंपल जो थिबो
डायरेक्ट स्पीच रो इनडायरेक्ट स्पीच करना पास्ट परफेक्ट हुए ही चीटेड यू चीटेड द मनी लेंडर तमाने हाउ ही हैड चीटेड द मनी लेंडर हला added another तमाने आउ जन कहूची एंड ऑल द चिल्ड्रेन शाउटेड यस यस एवं सब पिला माने चिल्लेले कहले हाँ हाँ से विषय मु को तमाने ऑल द चिल्ड्रेन एग्रीड टू देम The old man means बुद्धू आदम took a little red tea टिके लाल चा नेले मैंने घर मानक देखियो लाल चा ता माने मिठा पड़थबनी क्षीर पड़थबनी केवल चा पके देकी हम करथि पानी रो सेडा हला रेड टी टिके रेड टी नेले देन ही बिगन मींस बुद्धू आदम बिगन बुद्धू आदम कहबाक लागले इन माय यंग डेज मो छोट बेले यंग डेज रे आई वंस ओन्ड मनी ओड वो माने धार नेबा लैंड माने धार देबा वो माने धार नेबा देखो वो ओ डब्ल्यू हला ओ डब्ल्यू लैंड माने हमें देखिले लैंड हला कौन धार देबा हला किंतु वो हला ओ डब्ल्यू ई माने धार नेबा धार नेबा हला लैंड माने धार देबा वो हला धार नेबा दा पास्ट टेंस इज वोड ता माने आई वांट्स वोड मनी टू ए मनी लेंडर मु गोटे मनी लेंडर पाखरु थरे छोट बेले मनी धार आनतिली ही यूज्ड टू कम एवरी डे फॉर मनी से प्रतिदिन टंका पई घर को आस्तला यूज्ड टू हाबिट अर्थ लाके ought to आई यूज्ड टू गो टू स्कूल मु प्रतिदिन विद्यालय को जाए प्रतिदिन हाबिट अर्थ लाके आई यूज्ड टू ईट राइस एवरीडे से मिछ गला ही यूज्ड टू कम एवरीडे से प्रतिदिन आस्तला फॉर मनी टंका पई माने मनी लेंडर आस्तला बट आई हैड नो मनी टू पे हिम तने बुद्धू आदम हैड नो मनी टू पे टू द मनी लेंडर सो आई ran away to the forest run away माने दौड़ी पळेबा फ्रेज गुटे आई ran away to the forest जंगल को पळेली asking my wife to tell him that I had gone for backward and forward dance आ मो स्त्री की कहि देउनी जे मनी लेंडर जदि आसे ताकू तुमे कोन आंसर दबो कहबो कि मो हस्बैंड जाइछन्ती बैकवर्ड और फॉरवर्ड डांस करिया पे जाइछन्ती ता माने बुद्धू आदम went to jungle forest came away to forest and told his wife to tell money lender that he had gone to jungle for backward and forward dance लेकिन हो तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डांस कौन आगो देखिबा बैकवर्ड और फॉरवर्ड डांस कौन एनकरेज इंटरेस्टिंग जिंस हला नेक्स्ट डे परदिन द मनी लेंडर केम परदिन मनी लेंडर आसिला माय वाइफ टोल्ड हिम व्हेयर आई हैड गॉन मो स्त्री तम कहले जे मु कुआडे जाइतिनी तमाने मो नेक्स्ट द मनी लेंडर आछि आ त स्त्री तम कहिसंती जे से बैकवर्ड और फॉरवर्ड डांस करिया पे जाइसंती ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मींट बाय बैकवर्ड मीन व्हाट डू यू मीन बाय प्ले गोटे वर्ड दीजिए मीन बाय देखो व्हाट डू यू मीन आम कथा कथा कहती कि यूज करती तुम देख व्हाट डू यू मीन तू कौन कह चाहूँ से अर्थर व्हाट डू यू माने ही डिड नॉट अंडरस्टैंड से बुझीपारे नहीं व्हाट सी मींट से कौन कहवाक चाहूला बाय बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डांस बैकवर्ड और फॉरवर्ड डांस से कौन कहवाक चाहूँगी मनी लेंडर बुझीपार ना मनी लेंडर कुड नॉट अंडरस्टैंड बुद्धू आदम्स वाइफ्स वर्ड that what was the real meaning of backward and forward dance हला he wanted to learn it from me से मोठारो इटा जानिया पे चाहिए बुद्धू आदम ना सॉरी मनी लेंडर wanted to learn backward and forward dance from बुद्धू आदम if I taught him जदि मु ताऊ सिखे दउतली the dance and answered
free of his riddles, he would not take his money from me. ତା ମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ, ଯଦି ବୁଧବାଦାମ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇ ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟା ରିଡିଲ୍ ଆନ୍ସାର ଦେଇଦିଏ, ସେ ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ନେବେ ନାହିଁ. There was an agreement that if Buddha-Dam had answered moneylenders riddles and learnt him backward and forward dance, the moneylender would not have taken money. ତା ମାନେ ଯଦି ସେ ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ ସେ ଆଉ ମନି ଲେଣ୍ଡର ସେ ପଇସା ନେବନି. ଆକ୍ସଡ୍ ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର ୱାଜ୍ କ୍ରୁଏଲ୍. asked one boy who was still very attentive. Attentive ମାନେ ଆଗ୍ରହ ତାର ସହିତ ଯୋଉଟା attentively କୁହନ୍ତିନି, attentively ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଏ. ତାମାନେ ଯିଏ attentively ସେ ଶୁଣୁଥିଲା, ପୁରା attentive ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧବାଦାମ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଉପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ଯେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ସବୁ କ୍ରୁଏଲ୍ ନୁହନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ମନି ଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ନିହାତି ଟିକେ କ୍ରୁଏଲ୍ ଥାଆନ୍ତି. କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ କେବଳ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି. ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ କଥା. ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ୟେସ୍ ଦେୟାର ବୁଦ୍ଧବାଦାମ answered yes, but this moneylender was less cruel than the rest. Buddha-Adam answered yes and told that that moneylender was little less cruel. ଟିକେ ଅଳ୍ପ କ୍ରୁଏଲ୍ ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ. କ୍ରୁଏଲ୍ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର. ହେଲା କାଇଣ୍ଡ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼ ଦୟାଳୁ. କାଇଣ୍ଡ ହେଲା କ୍ରୁଏଲ୍. ଏଇଟା ଦେଖ କାଇଣ୍ଡ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? CRUEL କ୍ରୁଏଲ୍. ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା. କାଇଣ୍ଡ ହେଲା କ୍ରୁଏଲ୍. ଇଏ ମନି ଲେଣ୍ଡରଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା. Asked one by ତାପରେ yes there but this money lender was less cruel than the rest. In no case will the other money lenders agree to give up their money. କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନି ଲେଣ୍ଡର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, କେବେ ମନି ନ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ. ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ. କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତ ଇଏ ଅବଭିୟସ୍ଲି ନିହାତି ଅନ୍ୟ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କ୍ରୁଏଲ୍. So with two other people as witness, ତେଣୁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ରଖି I made the money lender. ମୁଁ ମନି ଲେଣ୍ଡରକୁ ଭେଟିଲି. ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧବାଦାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ he had made the money lender taking 2 people as witness with him. ତାମାନେ ସେ 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ନେଇଥିଲେ. ୱିଟନେସ୍ WITNESS ୱିଟନେସ୍ ସାକ୍ଷୀ, ଯିଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବ. ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ କାହିଁକି ସେ ନେଇଥିଲେ? ନର୍ମାଲ୍ କଥା ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା. କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଶିଖେଇ ରିଡିଲ୍ ଆନ୍ସାର ଦେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ. ସେ ଆନ୍ସାର ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ କରିବେ, ସେଠୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତ ନା ତୁ ମୋତେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇନୁ, ମୋ ରିଡିଲ୍ ଆନ୍ସାର ତୁ ଭୁଲ ଦେଇଛୁ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେ କି? କାହିଁକିନା ସେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଧନୀ ଲୋକ. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ. All of us went to forest. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଗଲୁ. It was very cold morning. ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ଥିଲା.
I asked him to take off his warm clothes. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ଟେକ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ମ କ୍ଲୋଥେସ୍ ମାନେ ଗରମ ପୋଷାକ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କାହାକୁ କହିଲି? ମନିଲେଣ୍ଡରକୁ କହିଲେ ବୁଧବାଦାମ। ଦେନ୍ ଆଇ ଗେଦର୍ ସମ୍ ଡ୍ରାଏ ଲିଭ୍ସ, ଗେଦର୍ ମାନେ ଏକାଠି କରିବା, GATHER ଗେଦର୍। ତାପରେ ମୁଁ ଏକାଠି କଲି କ'ଣ ନା ସମ୍ ଡ୍ରାଏ ଲିଭ୍ସ, କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଡ୍ରାଏ ମାନେ ଶୁଖିଲା, ଲିଭ୍ LEAF ଲିଭ୍ ହେଲା ପତ୍ର, ତାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଛି ଲିଭ୍ସ LEAVES। ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କଲି ଏଣ୍ଡ ଉଡ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଫାୟାର ଟୁ ଦେମ୍, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲି। ୱି ସାଟ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦି ଫାୟାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁର ବହୁତ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ହେଲା ସିଟ୍ ସାଟ୍ ଫାୟାର ହେଲା ନିଆଁ FIRE। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲେଜ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଜଳିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହଟ୍, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା। ଏଣ୍ଡ ହି ମୁଭ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳିଛି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗରମ ଲାଗିଛି, ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ହି ମୁଭ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ତାର ଦି ମନିଲେଣ୍ଡର ମୁଭ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ମନିଲେଣ୍ଡର ହ୍ୟାଡ୍ ମୁଭ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଫାୟାର ବ୍ଲେଜ୍ଡ। ହେଲା ଆଇ ଅଲସୋ ମୁଭ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଫାୟାର ୱାଜ୍ ଲେସ୍ ହଟ୍, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଟିକେ କମିଗଲା, କମ୍ ତାଉ ଦେଲା, ହି ଫେଲ୍ଟ କୋଲ୍ଡ, ସେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡୁଆ ସକାଳ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ମୁଭ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼, ସୋ ମନିଲେଣ୍ଡର ମୁଭ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼, ତାମାନେ ମନିଲେଣ୍ଡର ସହିତ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ହି ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହି ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମୁଭିଂ, ସେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ, କେମିତି ନା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲା ଦେନ୍ ହି ଆସ୍କ୍ଡ ମି, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଟିଚ୍ ହିମ୍ ଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇବି ବା ନୃତ୍ୟ ଶିଖେଇବି। କ'ଣ ନୃତ୍ୟ? ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହି ଗଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ସେ ରାଗିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ଏଙ୍ଗ୍ରି ଆମେ ଏଙ୍ଗ୍ରିକି ବି ବାହାର କରିପାରିବା, ଏଙ୍ଗ୍ରି ରାଗିଯିବା, ହି ଏଙ୍ଗ୍ରିଡ୍, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଲାଗିକି କରନ୍ତି, ଆଇ ଗେଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ମୁଁ ରାଗିଯାଏ। ହି ଗଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ସେ ରାଗିଗଲା। ଗେଟ୍ ଲଗେଇବା ଗୋଟେ, ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ହେୟାର କଟ୍, ମୁଁ ମୋ ଚୁଟି କାଟିଲି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ହେୟାର କଟ୍, ମୁଁ ମୋ ଚୁଟି କାଟିଲି। ଗେଟ୍ ଲାଗି କେମିତି ହେଲା ଦେଖିଲ? ହି ଗଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ସେ ରାଗିଗଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟଟ୍ ହିମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କିଏ ରାଗିଗଲେ? ମନିଲେଣ୍ଡର। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଚିଟେଡ୍ ମି, ଟୋଲ୍ଡ ମି, ମନିଲେଣ୍ଡର ଟୋଲ୍ଡ ବୁଧବାଦାମ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁଧବାଦାମ ହ୍ୟାଡ୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍, ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି। ଚିଟି ମାନେ ଠକି ଦେବା, CHEAT, ସେ ଠକି ଦିଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ୱାନ୍ସ ହୁ ଚିଟ୍ସ ଏନିୱାନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଚିଟର, CHEATER, ଚିଟର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଚିଟେଡ୍। ହେଲା ହି ସାଉଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍, ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦି ମନିଲେଣ୍ଡର ଦେନ୍ ସାଉଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ ବୁଧବାଦାମ, ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସାର୍ ମାଇ ରିଡିଲ୍ସ, ମୋ ରିଡିଲ୍ ପାଠ କର, ଆନ୍ସାର୍ ଦିଅ। ଦି ରାଜାଜ୍ ପ୍ଲେଟ୍, କ'ଣ ରିଡିଲ୍ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦି ରାଜାଜ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍, ଥାଳି, ହୁଇଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାଚ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଧୋଇ ପାରିବନି। ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଡିଲ୍ ପଚାରିଲେ, ଏ କଏଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍, ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଏ କଏଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍, ସେ ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଧବାଦାମ କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ସାପ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ସାପ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଥାଳି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ସ୍ନେକ୍ଟା ଚକଚକ ମାରିଥାଏ, ଥାଳି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁମେ ମାଜି ପାରିବନି। ଆଇ ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମାନେ ହଠାତ୍, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହଠାତ୍, ଏଠି ଆଡ଼ଭାର୍ବ ହେଇଛି, କାହିଁକି? ରିପ୍ଲାଏକୁ ସେ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛି, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି। ଆନ୍ସାର୍ ଦେଲା, କିପରି ଆନ୍ସାର୍ ଦେଲା? ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ହଠାତ୍ ଆନ୍ସାର୍ ଦେଲା ଆଡ଼ଭାର୍ବଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଡିଲ୍ ପଚାରିଲେ, ଏ ବାମ୍ବୋ, ବାଉଁଶ, ୱିଥ୍ 7 ଆଇଜ୍, ଯାହାର 7ଟା ଆଖି,
केमती नेक्स्ट तापर मु कौन आंसर देछि तमने बुद्धवादम कौन आंसर देले फ्लूट बंसी रेफेल्यूटी आई रिप्लाइड विथ नो टाइम पिलाने वाक्यटा केते सुंदर लिखा है देखछो तो आई रिप्लाइड विथ नो टाइम बिना कौनसी समय नहीं कि मु आंसर देनी तमने से क्वेश्चन पचारे संगे संगे आंसर देला आई रिप्लाइड नो टाइम ହେଲା he looked quite disappointed disappoint ମାନେ ହତାଶ DISAPPOINT से क्वाइट माने अल्प टिके से टिके हताश होगी मत देखिले ही हैड ओनली वन रिडल लेफ्ट तांग पाखरे आ मात्र गोटी रिडल थिला काइना से तीनटा पचारियार थिला दीटा ऑलरेडी पचार दिजंती आ मु दीटा ऑलरेडी आंसर भी दे दीजी गोटी रिडल अछि पचारिया पई the last one गोटी अछि if I answered that one also जदि मु से गुटे लास्ट रिडल भी आंसर दे दोची he would lose LOSE से हरे हिज मनी तांको पैसा हरे हला taking a little time किछ समय नहीं की he asked me a long and difficult riddle किछि समय नहीं की से कौन कले गोटे लंबा और कष्ट रिडल टे मते से पचारले ता माने टेकिंग ए लिटिल टाइम द मनी लेंडर हैड आस्क्ड बुद्धवादम ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रिडल ही हैज ए क्राउन तार मुकुट अछि क्राउन प्लान देखो क्राउन CROWN क्राउन माने मुकुट हला बट इज नॉट ए किंग तार मुकुट अछि किन से राजा नुहे ही वेक्स अप मैन से सकाळ उठै दिए लोकंगु बट इज नॉट ए वॉचमैन किंतु से वॉचमैन जगवाळे नुहे देन ही शाउटेड टेल मी व्हाट इट इज तापर से चित्कार कले जे एटा आंसर दियो जे एटा कोन व्हेन आई रिप्लाइड जेतबे मैं आंसर देली कक गंजा मीन्स रोस्टर ROSTER तारा गोटे साइनोनिम कहली रोस्टर व्हेन बुद्धवादम रिप्लाइड दैट इट वाज कक और रोस्टर हिज फेस टर्न्ड पेल द फेस ऑफ द मनी लेंडर टर्न्ड पेल पेल माने मळी न पड़ी जिबा एंड इज नो टाइम एवं आ समय नथिला किंबा समय से टिके भी से गोटे मिनिट भी सेठी से न रही डिड ही लीव द प्लेस से स्थान छाड़ देले हैला डिटा टी मेन वर्ब रो डू रो डिड हिज मेन वर्ब रो यूज हिज हेल्पिंग वर्ब में हैला से स्थान छाड़ देले इवन विदाउट लुकिंग बैक वंस पर कि से पछु को थरे भी न ने कि कौन से समय वेट टिके भी समय वेट न करी से हठात से स्थान छाड़ देले हला पिला माने SGP-2 डिस्कशन कर देछि SGP-1 मो प्रीवियस वीडियो रे भी डिस्कशन कर देइथिली तार क्वेश्चन आंसर भी मु डिस्कशन कर देइथिली जदी से वीडियो न देखिथिबो त डिस्क्रिप्शन लो लिंक अछि जाई के देखि पारियो और SGP-2 जदी भल लागिथिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करै पे जमा भूलियोनी मु नेक्स्ट क्लास रो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन SGP-2 रो नै गेसमी ए वीडियो कले बहुत लॉन्ग हे जिवो तो नेक्स्ट वीडियो देखा जिवो धन्यवाद।